Здравствуйте, уважаемые зрители! Вас приветствует команда Таджлайф. Сегодня в Санкт-Петербурге будут праздновать прекрасный праздник Навруз, где будут участвовать много стран, в том числе наш любимый Таджикистан. Давайте же посмотрим, что здесь будет происходить. فصل شادی ها شد غنچه دل ها افشا شد نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شد ای بنی آدم زی محبت احیا شد نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شد ای بنی آدم زی محبت احیا شد چشمی نرگس تر شد جامعه سوسن آهر شد ماهی نیسان آمد شبنمی جانها گوهر شد عید نوروزی عجم آیین جمشیدی ما تازه میفروزد فر خورشیدی ما هفت خانی ما تویی بوسینی ما بوشینی ما دوستی داری تو باشد هدیه شیرینی ما نوروز دیدار نوروز پندار نوروز گفتار نوروز کردار نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شد ای بنی آدم زی محبت احیا شد نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شد ای بنی آدم زی محبت احیا شد چشمی نرگس تر شد جامعه سوسن آهر شد ماهی نیسان آمد شبنمی جانها گوهر شد Уважаемый наш соотечественник, наш друг, единомышленник Мирзада Миргалимович, глава один из таджикской диаспоры и почетный консул Санкт-Петербурга. Пожалуйста, Мирзада Миргалимович. Добрый день, уважаемые земляки, уважаемые санкт-петербургцы. Ассаламу алейкум, ҳамдиёрони азиз. Шуморо бо фарорасии рӯзи Наврӯзи бузург аз самими қалб табрик мегӯям. Навруз – это, как уже говорили, день возрождения, это день любви, день солнца. Поэтому, уважаемые мои земляки и все, которые вот здесь присутствуют, вы в этот день и в будущем любите себя, любите родителей. Навруз для этого и есть наш праздник, и наш праздник всех народов. Еще раз с возрождением, с любви и всем вам здоровья и благополучия, дорогие друзья. Спасибо.